Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class. Let's learn English with Mrs. Icha. In this video, I will tell you about recount text. Do you still remember the most memorable events in your life? When you tell about your experience or events happened in the past, it means that you are telling about recount text. So, what is recount text? Recount text is a text which tells the readers or listeners about one story, event, or experiences in the past. Jadi, teks recount ini adalah teks yang menceritakan kepada pembaca atau pendengar mengenai sebuah cerita, kejadian, atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. So, what is the social function? Yes, the social function of recount text is to inform the readers or listeners about experience, story, action, or activity which happened in the past. Jadi, fungsi sosial dari recount text adalah untuk menginformasikan kepada pembaca atau pendengar mengenai pengalaman, cerita, atau sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau. And these are the structure of recount text. The first is orientation. Orientation contains background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi, struktur dalam teks recount ini ada tiga. Yang pertama yaitu orientation. Orientation berisi informasi yang dibutuhkan untuk memahami teks tersebut, seperti siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, di mana kejadiannya, dan kapan itu terjadi. And the second one is events. Events is a series of events ordered in a chronological sequence. Yang kedua adalah events. Events ini berisi urutan kejadian yang diceritakan secara kronologis dan berurutan. And the third one is reorientation. Reorientation contains a personal comment about the event or what happened in the end. Yang bagian ketiga adalah reorientation. Reorientation ini berisi perasaan atau komentar personal mengenai kejadian yang telah terjadi atau bagian akhir dari sebuah cerita. So, language features of recount text. First, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Unsur kebahasaan dalam teks recount yang pertama menggunakan simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Intinya, semua tenses yang digunakan dalam teks recount ini berbentuk past atau menceritakan kejadian yang telah lampau, yang terjadi di masa lampau. The second one, using temporal conjunction, I on Saturday, when, after, before, until, since, while, once, as, and as soon as. Yang kedua, menggunakan kata penghubung seperti on, when, after, before, dan seterusnya. And the third one, using action verb. I went, stayed, attacked, etc. Yang ketiga, menggunakan action verb atau kata kerja yang menunjukkan aksi atau kegiatan, aktivitas. Contohnya went, stayed, attacked, dan lain-lain. Dan kata kerja ini menggunakan past tense. And the last one, focus on specific participant, I, or the writer, he, she.
Nah, yang terakhir fokus ke spesifik participant atau orang yang diceritakan dalam teks tersebut. Misalnya I, ketika teks itu ditulis oleh penulis sendiri, atau kita menceritakan orang lain. Jika dia laki-laki, maka kita gunakan subjek he. Jika dia perempuan, kita gunakan subjek she. And types of recount text. Tipe-tipe teks recount. The first one, personal recount. Yang pertama, personal recount. It tells about someone's personal experience. Personal recount ini menceritakan pengalaman pribadi seseorang. And the second one, factual recount. Factual recount reports an event happened. For example, telling a news about an accident. Nah, factual recount ini menceritakan laporan suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya tentang laporan atau berita tentang kecelakaan. And the third one, imaginative recount. Imaginative recount tells an imaginative story experienced by a writer in his or her dream or imagination. Nah, jadi tipe imaginative recount ini adalah sebuah teks recount yang menceritakan pengalaman penulis tentang hayalan yang ia dapatkan dari mimpi yang dialaminya. And next, historical recount. Historical recount tells historical events. Jelas bahwa historical recount ini adalah teks recount yang menceritakan sejarah. And the last one, biographical recount. It retells the story and achievements in a person's life. Yang terakhir adalah biographical recount yang menceritakan tentang kehidupan seseorang dan prestasi-prestasi beserta kehidupan yang dialami oleh seseorang. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang personal recount. It tells about someone's personal experience. Nah, yang diceritakan dalam personal recount adalah tentang pengalaman pribadi seseorang. This is the example of recount text. Winning the basketball championship. The first part of the text, bagian pertama dari teks recount ini adalah orientation. I was the school's main basketball player. My school's basketball team passed the semifinals of the middle school basketball championship. Today, we will be playing against another middle school basketball team. Our opposing team is very strong and talented. They almost beat us in the game. The second part of the text is events. Nah, bagian kedua dari teks ini adalah events atau urutan kejadian dan peristiwa. The match started at 9 a.m. My teammates and I have prepared a special strategy to deal with the opposing team. I played center player on match day. All went well. My teammates were able to pass the basketball well to me. I scored many times. However, our game was a bit hampered in the second half because I was starting to feel tired. Fortunately, the encouragement from friends and coaches kept me motivated. As a result, we played really well and managed to win the championship. And the last part of the text is reorientation. Bagian terakhir adalah reorientation. After the match was over, we invited our opposing team to exchange armbands as a sign of friendship. That's all the explanation about recount text. See you again on the next video. Thank you very much
for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.